Karaki suma kantati para Perú mama suyo. Arun tane pasmawa TV Perú taipiu hitata. Bukan pirusa Nacional FM uka taipiu hitara katwa kuya kasaira choque ukan pirusa Walter Escobar para acá arun tane para tapa kuya kasaira choque kuragisa. Waliki hilata y mainaya turañeikuna yakta masikuna ayu masikuna Perú suyo y mainaya yapa tawantin suyo hapipa fachabia yala hapipa napaikusqa kankichis no kanchis hiwasanaka wakichi chaupimanta hilata. Ayan chicos que para chay. Alilian turachay kunan iskechunka kimsayu punchaw agosto gillapi iske waran iskechun iskeñu punchawpi martes punchawta turachay qallarikusunchis kunanqa. Patuka kimsani una causa para que aquí pasita pesca pachangtar wahilat kuya karaka kauhan bisa tikuk payau para kilat kuya karaka mak adam piu karoha pusi chip tarakam bisa sida sapayani hiwasaraka no kanchis wakicha urakaha sapakan tati ubis diraki tarakamaru purinta diraki kunai man yati ura kampi kilat kuya karaka achkan mi kuya kuya panay Riki turachay wakil runa masinchis kuna unika munku grabas kachuna chay kanis paturachay aswan kamanan turanya chay kuna kukulitan pachata Ilasan para chay. Aswan katulanya ikuna no kay kumay pachapakarimatanya chayay kamuyku wakichikunata ullakuykunata wakikachimuspa kunachan kashan pishqa horas huk yupay niuhña Yapag kay pachapakaripi lang kamu cerigi para chay hiracho maracho. chay napunya Ullakuykunata wakichimons. sa papunchaw hinna sa papunchaw equipo nyokanchis hiwasanaka chaypi waynakuna Diego kashan chaypi Patricio, Kevin, Gladys, Paikunawan kushka, kay pachapakaripi lang ay kamuyko kaguna pachari wakichikunata mas arinapa. Willen kuikurawan jika kapuriri suncho manacho panachay. Uskayamanta turachay ichapas napaykuykunaka kasharaq pachaka kasharaqshuna turachay. Napaykuna kamanachunan con cargo nichunan panachay. Yori chao que hina nichunan kama panay. Aswanqa kay napunchawtaqa Sangaro provincia chaymantapas Wat allaqta watatawa arukusharqanku. Kaymanta pacha ari TV Perú rimana wasinchismanta pacha marqayta hatun kallpata kankunaman pasapay kachimuyki. Piwan napaykurqanku panachay. Ari. Hinantinpi maykuna pichus yang karinko maykuna pichus yachakanku paykunami tahpirirqanku hinaspa anchas maqta aswan qharillaqtata napaykurirqanku kaymantapis waqmanta napaykusunchis hinatku llakaraka kampi ukamaqa qallanta qallari hiwasaraka wakichaweqa kan qiwa risunchu. Pues kallamanta chikaqa turachay willakuykunata mas arisunchis pacha. Ahora kampi sarap qallari. Pusi turista hakera kawa auto chiki utkawina hiwa para hitaina. Pawaranka kim sapataka pusi tunka sohtani iraka urakawa sait eata haraki. Día Mundial del Folclore Uka Urua Amtata Karakina. Tahla sulka suyo chakau hitaro porinta pjayani murat hilat kuyakaraka. Ciudad Nueva, sulka barga chikau hitarwa pa nyangka hakeda kapaspau ukat sa hauka hakeda kapaspau sa sinwa katura para kitaina Luis Miguel Campo kim satunka posini barariwa ukam pirusa Alexander Gómez patunka pescani marani rakiwa akini rakaja motatawa sarasip karakitaina plakara kapaja maitea tatainao ukat sa sintwa ihu para kitaina haiwa akaha kena karuja arkta para kitaina katunta pataina ukapachanja ma revolver achanya arma asita pataina akaha kena karuja akiri sulkamarka komisaria chakarua paparakina ukachakau kitarua hichaja hucha arktiri rakaja yathata parakine yakisinya wakiri yatiaweja koskochekaro porita pajari pusi turista hakera kawa ma autochihi uthawina hiuha para kitaina minivan turista hakeraka apnakeri autua ma mankanua halantara kitaina kilapamba kosko autotakiu hitana kurhama polisa kiri yatiaweja yathata pajani Pusi haqain nakauhan kustat hiwa tasti haqatasip haraitain kimsanisti Colombia chakatap haraitaino mainisti aka markatakaragitaino. Chihisti utkaragitaino minibanasti masar toko kipkaragitaino kamasnia patak lokanak.
Warankaru Marint Karagitaina. Abra Málaga Chacana. Patak Kimsatunka Pusini Kilometro Han Cusco Killa Bamba Chacar Sarañana. Patunka Jinakau Auto Manjansti Sarab Jaragitaina Mainisti Auto Apiri Karagitaina. Paninisti Aka Markata Ukamastunka Pakalkonej Anka Marka Nakat. Hupa Nakasti Markat Mark Sari Rinak. Akajajariwa kusagite. Walhawila masinakawa, yakin kaprej, turismo ja, perusio sanja, walich aman chatao, ukatsa, askirakio, koshochi hatakisa kiki parakio, ukatja hichuroja, ukja ainast epe. Comercio exterior y turismo taipit pechpecht eristi uka sulka suyukama purin taskana. Uka chakansti usutanak kunhamati afta afkan ukanak unhkana. Kunham sakola sipkeja, unchuki sipkeja, ukja askwa, unhasip karakter. Kimsa turista hajereka kunhamasa hakataseja, uksa unchuki sip karakter. Maindeneja, clínica peruana suiza, ukan wakola sip karakej. Paneneja, cuidados intensivos, ukan wakola sip karakej. Ukam kikparaki defensa taipit José Luis Gavidia uka koto taipin irna kawinkana. Perusio Balcuba, Hankak, Ma Avión Hércules, Ukhat, Sarap, Sasin Sanetoj, Patunca Gavillas, Ucamaracao Mantej, Cuat Arequipa, Marcanua, Evaluación Aeronáutica, Clut Ayataqueja, Utjarequej. Cancillería de la República Han Kustatan Wila Masinakaparus Sintakan Arunakan Vietikana. Twitter taipit yatiasin karakin kitinagati uka naktokaita. Unya nokapharakispa hupa nakampinampi aruskipapharaytaina. Aka marcana ukam gikparaki anka marcana. Cosco, Chegan Casipca Quiñari. Anchisca Paja, Hichaparanja, Cosco Sulcaso Chegau Gitanja, Pataka Sohta, Autuche Hiragau Uthawaragitaina. Ukan Pirusa, Pataka Patunca Pusini Hakerakau Hiuhaparakitaina. Cosco Sulcaso Chegau Hitata, Ukakip Karakiwa, turista Hakerakan Piu, Akachi Hirakarja Hiuhaparakitaina. Pakal tunka hira ukama markachiri rakawa aka autochihiu uthaura garja usuchkataja unhaso paraki sasitwa policía paya payarakaja yatjatere paraki uka pirusa patunka sohtari autochihira kaja sintit uhuitwa uthaura kitaina patunka neja ampi auto aperinakawa panthasi phatairaja ukatwa akaba chihira kaja uthaura kitaina tunka payani autochihi uthawinja Saraker Hakeraka Wampi, Autochija Uthayoa Parakitaina. Pakal turisti Hilat Kuyakaraka, Kipka Kitiragati, Hakeraka Saraka Sipkara Huparakaja, Machanta Tapatainao. Uka Kipkaraki, Sohtariwa, Autua Perirakaja, Machanta Hakata Sipataina, Ukatsa Autochijeja Uthawara Kitainao. Fallas mecánicas Sata Ukarakahari Uthawkatainate, Autora Kajaskisip Katainao. Ukam Pirusa, Takita Gaza, Askisip Karakitainao. Hilja, Marcachiri Rakaporiwa, Ampi, Auto Chihi Utaya Patakeja, Panthasip Hataina, Gunahanas Kiraksa, Lurap Hataina Sasinsa, Yathat Paragitainao. Coscochecata Haltari o Apayari, Hichaja, Arequipa, Sulcasu, Gitaro, Halano, Apayari, Auto Chihirakaja, Utaskakiwa, Hichakutinja, Ma Larama, Camioneta, Autua. Maman Harua Marit Harakitaina, Conde Suyos Provinciana, Chuquibamba Sulcaparcau Gitana, Comucha, Chejau Gitanwa, acá Autochejeja Utawarakitaina. Acá Autocheje Utawinisti, Baja Geragawa Hiuja Parakitaina, Makau Haneja Usuchkatau Unihasiwa Paraki. Acá Autocheje Unjireja, Policía Payapayaracau Purinta Parakina. Ukatsa usuchkatara garuja ukaja ujita koyaya utara garua apaparakinas. Ya tia we maite apayani. Kim satunka warankan suarankapa soles auhilat kuyakaraka irtata karakina kipka irraka urakaja utpana sasina halicha wakist aprewa kiri sui pachana irraka utpana sasina ukatja ukaraka saitea tausipe kurhama polisa kiri hayat hata payani. Contraloría General Taipitsti aka suipayat khananst abharakin pawaranga kim sapatak pusi tunka sohtani irnaqawinakaw sait a tagaragitaina.
Untap harakino kimsa tunka warankani kolqay nakampi. Sait askarakispa irna kawinak taipita. Economía y Finanzas Ministerio Taipitsti untap harakino sokta warankani. Kolqinakaw muna askarakispa irna kawinakampi kalta nyataki. Ukatsti tunka pusini warankani kolqay naka tukayanyataki. Kepa yatiawi taipitpach aka suipachan irna kawinakam sait tanakat yatiapjana. Kolqaitu kamas han liquidatat kepart karagitaino kamas kontra tonakampi hani poka kepana. Ukam kikparaki pacha maitawinakampi wakt skipana ukatsti yakha nakampita. Irna kawinakampi kun hamati takarak uka nakati pokas karakispa haqi nakatakis kusa karakispa. Poca Jarakisp, Transportes y Comunicaciones Taipita, Vivienda, Construcción y Saneamiento. Agricultura, Educación Katsti, Salud Taipitza, Ukamas Yakha Nagampit, Wakis Karakispa. Hilpach Irna Kawinagasti Saitata Karagiteino, Cusco, Marcan, Puno, Kamkik Parakiwa, Lima, Chacana. Ukatsti Hilpach Kolkei Nakamp, Irna Kawinaka Saita Tanaka. La Libertad Chacan Ukharusti Arequipa Chacao Arkaragitaina Ukatsti Cusco. Gobiernos locales Taipi Nakat Hilpach Irnakawinagampisti Sait Abharagitaina. Hilpach Kolkei Nakampi Sait Atanagasti Utkaragispo Sulka Suyo Pekin Chawinakana. Hucha Arktanya Uta Taipi Hitatha, Kim Satunka Sohtari Paxina Kwa Kipka Lidia Paredes. Malcuna Warbepaja. Perusa usa trajariwan bistuña pa akit. Ukan pirusa, comparecencia con restricciones sata ukan y pausa sinwa, mait ane paraki. Hichuru raganja, Perusa y balkuruwa yatkata sipkaraki. Ukatwa ukamja mait ane parakitaina. Ukakip karakiwa. Hucha arktanya uta taipiujitatja, Warner, ukan pirusa, David Paredes. Kipka malkura warmipana, Hilana Kapatakisa, Ukamarakillapao, Ukapirusa, Hugo Espino Lucana, Colquechaña, Uta Apnaquelitakisa, Kiki para Quiñapao, Sasirwa, Twitter Taipiruja, el Cantane para Quitaina. Hichamara, Sokta Paxi, Naira Pacharagarja, Perú Marcasarja, Yatuntunka Payadi Waranka Hila, Warmira Garua, Nyankacho Apataina Sasinwa Yatat Apatainaja. Aurora Sapanyani programa Wakichawi Utaraki, Hupara Kauhilat Kuyakaraka, Akawarmira Garoja Yanap Apeu Sasinwa Saparaki, Ukama Político, Ukama Polisa, Akankiwa. Hichamar Wilka Kuti Faksinsti Atiaf Harakin, Perú Suyunsti Walha Warminagau Iska Achat Takata Sipharagitaina. Ni aquí ya tunka payani Warankatsti Hilani Karagitaino. Aurora Waki Chawi Taipitu Warmi Ministerio Tsti Karanjt Abharakino. Iska Achata Nakata. Yaqi Panagasti Tokchuki Takata Sipharagitaina Yaqi Panagasti Wajlita. Ukamkik Paraki Kolke Toket Iska Achatas Unha Sipharagitaino. Aurora Waki Chawi Taipitsti Karanjt Afhan Lima Arequipa La Libertad Ukatsti Trujillo Marcano Sint Pachani Iska Achatasti Hakata Sipharagitaina. Ukamas Karanjt Afhan Kunay Manat Iska Jatau Hakata Sipharagispa. Pescatunca % Hilakatain Warminagasti Iska Chat Unha Sirinak. Para atacarlo y Arctañatak uña no cañataki ukamas qiparte dagisti taqinpach irna qañaw waki siragiaja. Ukatsti hani uka mayaki karakit hanugasti sector privado taipitpach sianaptasipjaspa. Aurora waki chawi taipitpachti yanaptasipjarakio arja tañanakampi kun hamati defensa legal ukama untas karaki. Ukamkik paraki yaqa toqetsti psicología toqeta eoqta ñanakampi. Iskachat warmi nakaro. Hichasti inampi irnaqt asipkaragitain uña noqasipkaragitainua tunka payani maritani. Hamasat apasna waqlita kipana San Juan de Lurigancho Chacana. Kuna payanti uka toqetsti yatqa daskarakin ukan sarapjarakiu makoto irna qerinak. Arjatiri psicóloga ukamkik parakiwa trabajadora social. Hupanakao taikaparu kamas y militar hakapjaraki. Hucharkawitpach policía ukamas warmi ministerio taipit ukatsti kaukiri irna qanyutanagati wakiskaraki. Uka chaqa nagatpachpi aruski pasinsti irna qapjaragitaina ukamas aurora taipitsti yatiapjana.
Unta parakino chakapampi kunhamati waki skaraki ukamaru artas kanyapa. Iska chatati haka tasip harakispa waki chawip awitaipit pasti yatiasinip harakino kunhamatsa yanapa. Katokap harakispa. Wak anip haragispa patak haku taipit pach hanukasti pusi pataka kimsa tunka centros de emergencia mujer. Taipit pach aka sui bajansti wak anip haragispa. Aurora taipinu kamas utjaharakiu unit a siña. Servicio de Hogares de Refugio Temporal Taipitpach Yanap Abjaragiteino. Ukat ukasti uñano kaskaragitein kaukiri warminagati han utapan jaspa. Jupan nakataki. Arequipa Parcaro Hichaja Orinta Pjayani. Sibaj Yatichirenakawa. Convenio colectivo. Ucan Pirusa. Auditoría Azucafa y Sata. Ucajapo Paspara. Sasigua Amapiwar Subjarakina. Cuparakaja, Gerencia Regional de Educación Ancachacau Gitana Carúa, Purinta Parakitaina. Santos Veramente, Naira Eragere Hanaskina Kualurawa Zapana, Ucaracá, Muñakit Atapana, Yatatapana, Sasinsa, Mait Aparakidao, Ucakip Karakiwa, convenios, Ucan Pirusa, cursos de actualización SATA, Ucaya Ticha Uragaja, y Atichi de Nakatakeja, Utpana, Sasinsa, Mait Abjarakina. Arequipa Chacata Haltawa Payani Hichaja Puno Sulca Suyo Chacau Gitaro Halano Abjayani. Magua Kichawiwa Utjarakina. Sojta hectáreas. Ukama Urakewa. Colegio de Alto Rendimiento. Yatecaña Uta Utacha Yatakiwa. Churapjarakina. Akiri Yatecaña Uta Utacha Yatakeja. Kimsakal Tunca Huarancans Huarancapa Solesawa. Irstata Karakine. San Román, provincia Chacauquitana. Caracato, Sulcambar Cauquitanua. Suchis, centro poblado Chacauquitanua. Acá Yatecaña Utaja, Utacheatani. Akiri Chacauquitanja, Kunaiman, Sumaracua, Lut Abjarakina, Top Abjarakina y Acaracam Sarut Abjarakinao. San Román Ugel, Ejterira Casa, Ucanca Abjarakinao. Ucampirusa, Coar, Puno. Yatequerira Campi, Taik Aukira Campisa, Ucarhachik Abjaraginawa. Puroche Kata Haltao Pajani Hichaja, Lambaye que Chacau Gitaro Halano Abjayani. Akiri Chacau Gitar Pescaniwa, Viruela, Cosilio, Sompeja, Usuntata, Japaraki. Ucam Pirusa, Ucayali Chacau Gitar Japusiliwa, Akiri Yankau Sompeja, Usuntata Presa Sidwa Yatiane Peja, Kunjama Purisa, Yatata Pajani. Aka sui pajatsti qipa yatiawen pichik abjarakin Umar Hakawi Ministerio Taipitpach. Usilio Viruelan Pinampi Hithat Karagitaina Tunka Sohtani Sulka Suyon Nakana. Waranka Pata Kimsa Kalkotunka Kimsa Kalkonero. Lambayeke Sulka Suyon Uskaturi Nakasti Utjaska Giragitaino. Gerencia Regional de Salud Taipitpach Tiati Abjarakin Pesca Hake Nagaustika Tubjaragitaina. Ukatsti paniniunia usut hamapjaragitain ukat kupa nagatsti uñano kapjaragitaino. Muestra nagapat tiatja tapjanyabatak. Uskatu tanagasti kusakiu hakha tasipkaragitaino kamasianap tapjaragitaina utap jakan nakans. Diresa ukayali kananst askan kusil biruel katuri nagasti pusiru hitjat karagitaina. Ukat amta nagasti kunhamatiut karagitaina uka nakarjama unja tapjaragitaino. Ukamas lupain no kapjaragitain kiti nagati jupa nakampi wakt apkaragitain taki jupa nakata. Katuri nagat siat yasinip jarakin pukalpa marka tapjaragitaino. Suyasip karaktia kausu de nagat tiatja tanya payampi pachach ukan nakata. Sokta nagat suwarankas unista rakispaya. Wakis karakiu manera katansti unya nokan ukamas haki nagatakis wakis karakia. Yuko nagasti kuspach ucha sipjanyapa ampara nagasare kasipjanyapa. Harka kasipjanyabataki. Dirección Regional de Salud Taipitpach Timait Abjarakin Takpach haki nakaru hani qipar kanyataki. Ukamkik parakiwa ampar kare kasinyampi poka nyataki ukamasi yukonak ucha sinyataki. Ukamsti unta abjarakiu kusil viruel han sintit oken tanyabataki. Senami uta Chacau Gitatja, Arumaraka Hawali Tayariwa. Uyuara Casa, Usunta Pakispau, Sasigwa Yatiare Paraki. Menos 19 grados Celsius Ukama Chamampiwa Tayaja Taitarakine. Pusi Huaranca,
patjau hitarakan alarama kotatja hakata sepjeja, ukachakau hitarakanwa, hilaja ukam taitareja, sasilwa yatiare paraki. Ayacucho sulka suyo chakau hitanaja, uiwarakan ja sarnau su doctora kitaina. Ukam pirusa, puno sulka suyo chakau hitanaja, sintita yawitwa, uiwarakaja usut hapkataina sasinsa, janaist asiri parakiwa. Ukatwa, aski atjata tanakasti, uiwarakatakeja, manqarakapja wajist apjapolitao. Ukakip karakiwa, umsa, wali qompunwa, umtea parakita. Uka pirusa, uiwaragaruja, uyuragaru ananta pata, sasilwa iujane paraki. Día Mundial del Folclore Ukawa, uruk eta karakina hilat Guyacaraka. Perú se osarja walhasul kasu hitarakarwa uruk paraki am paraki, kurhama purisa kiristi atata panyani. Sapa patung kapayani urun pilyum akapaksitsti orang kapajatsti amda askaraki Día Mundial del Folclore. Ukat amt kasinsti walha markanegat chikt afjana. Huancayo marcan Santiago tokt awinvis tokt afjarakin ukat ukarusti bandampi maijaskarakin chikt afjarakino chimaninakampi wawanakam. Orgullosos de ser bolognesinos y te canto por tu aniversario. Ancach marcan Kitinagati, Unidad de Gestión Educativa Local Bolognesi Taipinsti Irnas Okarakina Panagasti Maichipjano. Chiquiano Naira Tokt Awimpichik Abharakin, Ukat Ukanagambitaka Abharaki, Marcapan Tocopa, und Yaskakin. La carcasina mucho mejor, la chiquianita se enojará porque ella dice que es la mejor. Guaura Municipalidad Taipitsti Nampi Urchawimpichik Abharakin, Uka Jaganti Hakatasip Harakino, Walha Institución Naktaipita. Día Mundial del Folclore orak fachatsti amta askarakiwa tokt awinakasti orak fachatan chaman jasiska kinyapa. Peru suyun kimsakal qawarang pesqa patak tokt awinakaw utkaraki. Ukat waki askaraki tak fachani chaman chan hakawina kasarhama. Akawra pachanja, kurara kampisa, kochir aceptara, kura tokt aura kampisa, kura warut aura kampisa tokt aceptanja, lima marcanja amtata karakinawa. Escuela Nacional José María Arguedas y Ategaña uta chekau hitanja tokt ayaraka, kura iman suma sapanyani warut ayarakwa yatek aparaki, uka chekau hitanja tupaña, wakicha wiwa, sartayata karakina, unchasip kakinyani. Nikut muruwi, toktawiwa, Peru suyo sa chope ora que chakau hitara, sa papatakatha sohtatunka pescariwa, walha toktawiraka, kuray bal sa makawiragasatwa, hukapi at hatayaha wakiskaraki, yahatarakaha chaktanywa borjeja, sa silwa aski at hatatarakaha sa paraki. Día Mundial del Folclore Urunsti, José María Arguedas, Escuela Nacional, Yategaya Utaja, Tupaña, Huaquichagua, Pustucharajitaina, Quechua Urunsti, Jaquinta Siwe, Sasilwa Sanja Muraraki, Yatichirirakampi, Yatequirirakampiwa, Acahuaquichahuerja Chictapjarajina, Inga, Afro-peruano Jailinta Wiwa, Ucampirusa Tuctawirakiwa, Iscawa Waja Kunhamsa Hashteja, Ucaru Untatarajiwa. Gran Teatro Nacional Utansti, Perú Sanja, Uraya Nakasa Jailinta Yataqueja Uteja, Ucaracapiwa, Orquesta Jailinta Rakina,
hayay ugat ocho sa phayani hayinta wibu tarakina pero suusa hayacha kawhitarakana nairapachat pacha kurhamsa toktase phataina kura haylita urakampisa toktase phatainasa ukaragaw unyayata karakina que buscan así Hichoroja, enmarcar Yatianyata, y celebrar Uruk esta fecha tan Egatahiwa, importante, Askirak, sobre todo Hiwasategeja, para Akachakanja, nosotros, ¿no? Como Akarakam, Hakasirjamaja, gestores de Sarawi nuestra Sarakipe, identidad, ¿no? Día Mundial del Folclore, Akaura Pacharja Kuraimara, Hakawiraka Sarawiraka Utaraki, Ukawa Amtata Akaraki, Perusio Sarja Kimsakan Kuaranka Pescapataca Totauraka Utaraki. Hichurarakarja Totataskiwa, Amtataskiwa, Yatiataskarakiwa, Ukatsa, Sarawis Hamwa, Yaptea Paraquillasaja. Diris, Lima Centro Ucacha Caujitatja, Wawara Garuja, Asu Wawara Garuja, Nuyot Ea Papunia Pauta y Garagapaja Sasina, Yuhanya Takiwa Pachja Sartea Paraki, Kurjama Pulisa, Yatata Payani. Así tonagadagisti teikapan ñuño paponiu aski karak uka nakampi panagastich el qayb harakini. Akam tanakstik Omar Hakawi, Ministerio Taipitpach aman chapharaki lactancia materna. Urunakap untkas. Acá lup itanakampi faka harakin el porvenir chakanua la Victoria Chakatpacha. Uka chakansti yatja de harakinua wawanak unjanyata. Ukam kikparaki taikan nakata. Mamita nagasti his asif haraki unyang kausunsti asuro hanit nuño harik sasina. Ukatsti uka hani uka makaragiti. Inampi kuspachu sis yukonakas sis na ukam kikparaki ampars harekasisna. Inampiu ñuño yasip karagispaja. Ñuñan toqet yatiap haraki wawa nakatagisti kusa kipana. Ñuñ pun ñuña warak paipacho harusti hupaj pa maritane harak ukatsti pesca paxiniru yurkarakeja. Ukam kikparaki hila wawa harus ñuña ñuwakis kipana. Igual hani yatja dabjan minsach aman chatanakapata. Ukat uka nagasti unya nakaskaraki wawa nagasti chulqe haka sipha nyapataki. Kausan hakupsti manairakatan hani yatkarakit patak tungka kimsa hakuru hausa haraksna. Uka taipit kun hamas unya siphanyan uka nagatsti yatja tayap haraksitas ukamas yakha nagampita. Lactancia materna semana patagisti unya nokapharagitein aka markansti kunaiman lorawinakampi pokanya. Ukam kikparakiu asi tonakas ñuñuñampi ati pasipharakini. Ukat akam tanagasti untas karagiteinua lupi tanagasti tukuya sirakiniwa. Patunka pakal korun lumpakapaksin campo de Marte Chacan Lima Marcana. Amasora Sulka Su Chakauhitaru Hichaja Purtap Hayani. Akiri Chakauhitanaja, Programa Turismo Bicentenario Huaquichagua Sartea Paraki. Pakute Ejewa. Cauchapi, Marcachirirakati. Itapje, Sawupje, Karapje, Yajara Campi, Ampara Campeja, Lurt Apjeja, Juparakaru, Ukakip Karaki, Cauchapi, Marcachirirakari, Marcachirinakati, Marcata, Sarir Hagenakaru, Katokapje, Irpuna Capjesa, Juparakaru, Habilidades Digitales Sata, Uka Jukampi, Sumpacha, Yathat Apjaya Patakiwa, Yatist Apharakine, Ukata y Piukitaragata, Kunaraksa Juparaka Jalurapje, Ukatsa, Cauchapi Chakauhitara Carusa, turista Hagare Carusa, Katoka Pjeja, Ukaraka, Yatia Payapataki. Akawa Kichauja, Embajada de Estados Unidos, Perú Usarja Juparakawa Chamtap Paragitaina, Minsetur, Ukam Pirusa, Prom Perú Juparakasa, Yanapt Aparagitainao, Sulcasu Urakana Pekencha Uragapatsa, Yanapt Aparagitainao, Papataka Pescatunca, Gila, Cauchapi Ragati, Guía de Turismo Sata, Ukama Isnakapjeja, Ukam Pirusa, Artesano Sata, Sumpacha Juparaka Isnakapjeja, Juparakaru, Yatist Abhanyani Sasilwa Amuyasip Karaki. Murat Barkamasinaka, Ukawa, Yatia Urakaja Hichakan Tatina, Hiwasanaka, Wakichawi Taipiu Gitana, Aymara Rosa, Aymara Rusja, Ampi, Hilat Uyakaraka, Chulqin Jasip Kakiyani Haniwa, Armasip Hatat, Nayas Kitis, Tajirin Pisa, Chulqin Chaphayan Hilat Uyakaraka Ukawa, Kusareja, Hichakucha Wampi, Saira Choque Ukampirusa no Canchis Wakichawiro, Katoka Panyani.